ठाकुर मानकर गोटे ब्रांच तो थिबो ना। गोटे काम कर सेटा लिस्ट करके पूजा घर कांथरे लगे दियो जे जहाको जो ब्रांच रे काम थिबो से ठाकुर को डाकिबो। एहा थिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुभव रो निज स्त्री स्वाति प्रति कटाक्ष तथा विचक्षण मत। मो भगवान तुमको झुरी बसी नांती जे तुमे मुंडिया न मारिले से माने भासी जिवे। विश्वास मिले हरि श्रद्धार ठाकुर श्रद्धा जार भगवान ताहार एकथा कहती स्वाति। स्वाति कथा शुणी पुणी अनुभव कहती ना ना किछि नहेले भी को भगवान को दिन ड्यूटी अच्छी सेटा तो लिखि दियो नहेले अनेक असुविधा हबो। ए जेमिति देख जेमिति सोमवार शिव को डाकिबा कथा तमे जदि शनि को डाकिदब से कौन शुणिबे कहार को दिन पुणी ड्यूटी थिबो ना। स्वाति देखिला जे जानिकी अबुझा ताको बुझी कि कौन फायदा से निजे चाहिए ही बुझिबो न बुझिले भी किछि जायस नहीं। जे जहार विश्वास नहीं कि चली थाउ भगवान तो निजर प्रमाण पत्र धरी बुलु नाहंती जे आसिक गोटे मूर्ख आगरे निजर अस्तित्व प्रमाण करिवे। सकाळ हो हो आरंभ हो जाए स्वातिर पूजा पर्व। फूल धूप दीपर समारोह रे टिंग 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 घंटी शब्द। राति रे वर्क फ्रॉम होम करी डेरी रे सोइथिबा अनुभव को लागे उठी जाई स्वाति को दीटा चट्टमणी लगे दियंता। स्त्री लोक कौन बुझिब ऑफिस काम कौन आ पैसा केमिति रोजगार हुए। साहित्य छात्री होई बुझिब कि सॉफ्टवेयर आ हार्डवेयर रो गुढ़ तत्व काला आगे जहा मूला चुबेबा कथा। कहूची कौन ना परिस्थिति गंभीर हेले केवल नारायण ही पृथ्वी को रक्षा करिवे। अरे नारायण नारायणी माने जदि उद्धार करि पकाउथांते तेबे एते औषध आ एते वैक्सीन आज बाहरी न थांता। एमिति नारायण को अहरह खोजिबारु अनुभव को दिने विरति मिलिगला। जेउ दिन स्वातिर कोरोना पॉजिटिव बाहरी थिला से आइसोलेशन ने रहबाकू अलग रूम को चली जाइथिला। निज रोग ठारे भी स्वाति अधिका व्यस्त होउथिला तार ठाकुर मानक विषय भाबी। से तो अलग रूम रे रहि जिवो ओ तार खाइबा पीबा सब ता पाखकू चली आसीबो। हेले से ठाकुर मानकू केमिति गाधेई देबो आ ठाकुर माने खाइबे कोन सेमानकू किए सजबाज करी धूप दीप देबा आ भोग लगेइबो। अनुभव तो स्वाति जोगु बाध्य बाधकतरे पड़ी पूजा घरे पाद देई थाए। सुतरां ता पाखरु किछि आशा करिबा भी वृथा। एठारे नास्तिक आस्तिकर प्रश्न उठनी। एठारे आसी जाउची मनुष्यर भावना और आवेग। हौ भगवान ही तो स्वाति को दूरेई देले। से स्वातिर मुह देखिबा को चाहुनांती जदि स्वाति एबा कोन करि परिबो। एने प्रथम थर पई अनुभव निजकू अति असहाय मने करुथिला। स्वाति को छाड़ी जे से केबे रहिनी ता नुहे। अनेक थर स्वाति ता बाप घर को गले अनुभव फ्लैट रे एकुटिया ही रही थाए किंतु आज भली परिस्थिति केबे उपजि नथिला। जीवन आ मरण भितरे केबे भी दोहली नथिला स्वाति। स्वाति को सामने रे देखि परिबनी ओ कथा मध्य हेई परिबनी खाली वीडियो कॉल ले जहा देखा साक्षात। क्रमागत गोटे सप्ताह धरी ज्वर रे पड़िबा परे स्वाति आ काली राति फोन उठेनी। प्रथम अनुभव भाबिला जे बोधे से सोई पड़िथिबो सकाळे देखिबो जायकी किंतु सकाळे भी फोन न धरिबारु स्वातिर रूम बाहर डाकिबाकू जाई पड़िथिला। हेले भितरु कोनोसी उत्तर आसुनी। अनुभव रा हार्ट अटैक हबा अवस्था। ए समय काहाको डाकिबो साहाय्य पई स्वाति को कुआडे नब पुणी कबाटटी भांगी दब कि ताको भी दुई जण मिसले जाय के भांगी हबो। कोरोना रोगीर घर भीतर को आसीबो बा के। आज पुणी सप्ताहांत सटडाउन गाधोई पाधोई स्वाति पई रोषेई करबाकू बाहरिथिला अनुभव। आउ के रोषेई हबो एबे किए खाइबो ए रोषेई स्वाति बंचिथिबो तो। अनुभव टळटळ होई तळको आसिला। देहरे बळ नाही गोड़ आउ चालुनी। स्वाति के हराइबाकू पड़िबो कि स्वाति पाखरे आउ केते समय बाकी थिबो। पाख हॉस्पिटल लो फोन भी लागुनी किछि बुद्धि दिसुनी। सॉफ्टवेयर ज्ञान कौशल एबे काम दबनी। अनुभव रो कंप्यूटर ज्ञान कौशल तथा कथा कथा के प्रमाण खोजिबार तर्क रे अन्य को हरई दबार जेउ केतोटी गुण किंबा दुर्गुण रहिथिला ताहा एबे काम रे आसुनी। घर भितरे 4-5 थर घुरी आसिलानी से हेले किछि बुद्धि दिसुनी। पूजा घर पाखरे गोटिए सेकेंड पाई पाद अटकी गला तार। स्वातिर ठाकुर माने सप्ताहे धरी पूजा पाई नाहंती खाली धूप बास्ना जहा टिके रूम भितरे रही जाइछि। मूर्ति मानक ऊपरे पुराना चंदन छाप ठाई ठाई आसिलानी। पूजा घंटीटा गड़ी जाइछि खटुली तळु। ठाकुर मानक प्रति स्वातिर अहेतुक मोह। अनुभव को स्वाति एते भल पाउ नथिबो ठाकुर मानक जेतिके से भल पाए शेषकू से माने ही। अरे कौन भाबुछि सकाळु सकाळु ठाकुरंगर अस्तित्व नाही बोली कहूतिबा अनुभव एबे सेही ठाकुर मानक हे स्वाति निमंते दाई गलानी। भीतर को टिके टिके करी गला। स्वाति अलग रहबा दिन ठारू रूम टे सप्ताह होइनी। अनुभव कौन करिबा एबे पूजा करिबा आसेनी
ହଁ, କିନ୍ତୁ ସଫା ତ କରାଯାଇପାରେ। ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ଶୁଖିଲା ଚନ୍ଦନ ସଫା କରି ଅଗରବତୀର ଗୁଣ୍ଡ ଝାଡ଼ି ଖଟୁଲିଟି ଆଗ ପୋଛି ପକାଇଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଏ ସେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି। ରୁମ୍ଟା ଏବେ ତ ଭଲ ଦିଶୁଛି, କେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଲାଗୁଛି। ନା ସ୍ୱାତି, ନା ତାର ରୋଗ, ଆଉ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସ୍ୱାତି? ଘିଅ ଢାଳି ଦୀପ ଦିଏ ତ? ଧୂପ, ଦୀପ, ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ଜଳାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ଆଳତି ବୁଲାଇ ଆଣିଲା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଅନଭ୍ୟସ୍ତ ହାତରେ ଘଣ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟ ଅନବରତ ବଜାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆଳତି ସରିଗଲା। ଧୂପ ଓ ଘିଅ ବାସ୍ନାରେ ପୂଜା ରୁମ୍ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି କିଏ ଜଣେ ଅନୁଭବର ମସ୍ତିଷ୍କଟିକୁ ସମ୍ମୋହନରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି। ଫଟୋ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବର ଆଳତିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଭବ ଆଜି ଆଳତିରେ ପାସ୍ କି ଫେଲ୍ ହେବ କେଜାଣି? ମନକୁ ମନ ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲା ଅନୁଭବ। କୋଉଠି କିଏ ଅଛ ତୁମେମାନେ? ମୁଁ ସିନା ଦୋଷୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି ତ କିଛି କରିନି। ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅସଲ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଯାହା କରିବା କଥା ମୋତେ କର। ଯେ ତୁମକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭଳି ଆଦର ଯତ୍ନ କରୁଥିଲା, ତା ଉପରେ ଏତେ ତାଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଧୁଛ? ତୁମେ ଅଛ କି ନା ମୁଁ ତ ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ହିଁ ତୁମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ନା? ଆଜି ବି ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଆଜି ବି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସତରେ ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନ ଅଟ, ତମର ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କିଛି ହେଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ, ତେବେ ସ୍ୱାତି ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ମାନିବି ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ମୋତେ ଦରକାର। ନହେଲେ କି ଭଗବାନ ତୁମେ? ଆଉ ହଁ, ଜୀବନ ବଦଳରେ ଜୀବନ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୋତେ ନେଇଯାଇପାର। ଆଜି ତା ହାତରେ କିଛି ବି ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଥିବ ସେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ଆଜି ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଜୀବନଦାନ। ଅନୁଭବ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ମନ ହେଉଛି ସେଇଠି ପୂଜା ଘରେ ଶୋଇଯିବାକୁ। ହେଲେ ସ୍ୱାତିର କ'ଣ ହେଲା? ହଠାତ୍ ସ୍ୱାତି କଥା ତାର ମନକୁ ଆସିଲା। ଉଠି ବାହାରିଲା ପୁଣି। ମୋବାଇଲଟା ଶୋଇବା ଘରେ ଅନବରତ ବାଜୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାତିର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ସ୍ୱାତି ଉଠୁ ଉଠୁ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଅନୁଭବର ଗୁଡ଼ାଏ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଖି ଏବେ ଫୋନ୍ କରିଛି ସ୍ୱାତି। ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ସାରି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା ଅନୁଭବ। ସ୍ୱାତି ବି ଅନୁରୂପ ଭାବୁକ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ଉଭୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ଅନୁଭବ ଯାଇ ସ୍ୱାତିକୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲା। ସ୍ୱାତି ପାଇଁ ଯେପରି ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ପୂଜା ଘରେ ଜଳୁଥିଲା ଦୀପ। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସଫା ସୁତୁରା ହୋଇ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ୱାତି ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଚା ପିଇବାକୁ ମାଗିଥିଲା। ଅନୁଭବ ବାହାରିଥିଲା ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାତି ପାଖରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ନଥିଲା। 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲା ତାର ପ୍ରିୟ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସାଥିରେ ଥିଲା ଅନୁଭବ। ଏ ଥିଲା ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା।